Salam alaikum, معكم مراد. Alors j'ai déjà expliqué ce cours à mon fils. Alors كي فرصة اني نشرح للتلاميذ الاخرين اللي باغيين يفهموا اكثر. Alors فوقاش كنستعملوا ال apostrophe bien a le ou bien a la l apostrophe bien a la alors on dit l apostrophe ou bien a plus la فوقاش كنستعملوا o a u فوقاش كنستعملوا chez. D'accord. Alors, علاش مثلا هنا نقول je vais à l'inspection وهنا نقول je vais au marché وهنا غادي نقول je vais chez le médecin. Alors هنا استعملنا a وهنا استعملنا o وهنا استعملنا chez. Alors علاش كنديروا هاد لا ديفيرونس هادي؟ اذا هاد الفرق هذا او لا ديفيرونس ديال لي بريبوزيسيون ماشي فورتويت، ماشي جينا ودرناها على الله، ولكن كاين كيلكو ريغل خصنا نحترموهم. الوغ ناخذ باغ اكزومبل لا بروميير فراز جو في ا لانسبكسيون مفتشيه، مثلا نقدروا نقولوا لانسبكسيون دو ترافاي، جو في ا لانسبكسيون دو ترافاي. الوغ هنايا علاش استعملنا ا و ال apostrophe؟ علاش ما درناش او وعلاش ما درناش شي؟ استعملنا ا بلس ال apostrophe. Alors هنا غنشوفوا هاد لو مو inspection. Alors هذا c'est un mot féminin. On dit une inspection. Alors la première des choses هو انه un mot féminin. La deuxième des choses, le mot commence par une voyelle. Alors les voyelles كاين a o i e u y هنايا عندنا i. اذا هاد لو مو هذا féminin et commence par une voyelle. D'accord. Ou l'inspection, il s'agit d'un lieu, c'est un nom inanimé. inanimé يعني نقول بالعربيه بحال نقول بالعربيه بحال مثلا جماد، ماشي شي حاجه كيبوج. داكوغ، ماشي شي حاجه اللي حيه. داكوغ. الوغ هنا لانسبكسيون، هنا il s'agit d'un lieu ديال واحد المكان. هنا غادي نشوفوا لا ستركتور دو مو. هنا عندنا inspection، هذا c'est un mot féminin. On commence par voyelle, une voyelle. Alors, je vais à l'inspection. Alors, on a la préposition à plus L apostrophe. Et normalement, je vais à la, c'est-à-dire la inspection. بما ان انسبكسيون فيمينا خص تكون هي لا. جو في ا لا انسبكسيون. هنا كتلاحظوا بان كاين واحد الصعوبه في النطق، وعندي هنايا دو فويال كي سي سويف، عندي ا وعندي اي. alors qu'est-ce que je vais faire? je vais supprimer la première voyelle et je vais la remplacer par apostrophe. اذا تكون je vais à l'inspection. اذا ركزوا معايا مزيان، انسبكسيون هنايا هذا يعني اسم ديال المكان ومؤنث وكيبدا بون فويال. داكوغ، كيبدا بون فويال. هنا درنا ا لانسبكسيون. ندوزو الجمله الثانيه، جو في ا لوبيتال. الوغ ركزوا معايا هنا قلنا انسبكسيون هنا فيمينا. الوغ هذا سي ان نون فيمينا. انا عندكم الصوره ديال البنت باش تعرفوا بان يساجي دان نون فيمينا. هنا اوبيتال، اوبيتال est un nom masculin. نقولش اوبيتال est un nom masculin ماشي فيمينا. داكوغ. masculin يعني masculin et commence par quoi? Commence par H muette. D'accord. Il y a un hôpital, bien sûr, là est un nom masculin. Il s'agit masculin et inanimé. Il s'agit aussi d'un lieu. Il y a un hôpital, هذا مكان. D'accord. إذا هنا قلنا je vais à l'hôpital، ما قلنا je vais au l'hôpital. وخا hôpital est un nom masculin لأن hôpital commence par H muette. D'accord. Et le فوقاش كندير هاد la préposition a plus l apostrophe ملي كيكون عندي un nom qui commence soit par une voyelle soit par H muette. Alors je vais à l'hôpital. هنا علاش درنا a plus l apostrophe؟ لأن hôpital commence par H muette. D'accord. Alors nous avons la troisième phrase. Je vais à la gare. Je vais à la gare. Alors هنايا gare est un nom inanimé. Il s'agit bien sûr d'un lieu, ديال واحد المكان. Bien sûr, gare est un nom féminin singulier. Alors, mais qui compte des féminins singuliers, qui dit a plus la. D'accord. Je vais à la gare. Je vais à la gare. هنايا hôpital نعاود نذكركم واخا est un nom masculin واخا هو مذكر ولكن commence par H muette. ملي كتكون عندي H muette كندير a plus l apostrophe. هنايا عندي je vais à la gare. À la gare. Alors la gare est un nom féminin bien sûr. إذا غندير a
la préposition à plus la. Alors, on désolé la phrase suivante. Je vais au marché. Alors, on a à la marché ou la à le marché. Alors, c'est un contracté, il fait à ou fait le. Je vais à le marché. Bien sûr, on a la lenteur, qui est notre tqil bzaf. Alors, a plus le, كتعطينا au. D'accord? ولكن هنايا راه marché est un nom inanimé. La première des choses. La deuxième des choses, il s'agit d'un lieu. ما باديش ليا une voyelle. Ou ما باديش ليا h muette. Au marché, est un nom masculin. Alors, mais qui quand on dit le masculin, on dit au. Le contracté او علاش قلنا contracté لان متكونه من جوج متكونه من ا ومتكونه من لو يعني تكون جو في ا لو مارشي كتجينا ثقيله في النطق الوغ كنردوها او جو في او مارشي. Alors la phrase suivante, la même chose, je vais au cinéma. Bien sûr, cinéma est un nom inanimé, il s'agit d'un lieu. Alors, je vais à le cinéma. Alors, à le cinéma, bien sûr, à le cinéma, تقيلة في النطق. Alors, كنجمعوا هاد a ou le وكتعطينا a u au cinéma. Je vais au cinéma. Alors, d'abord, la phrase suivante. عندنا je vais chez. Alors, هنا ما استعملناش à le ما استعملناش à la وما استعملناش au. استعملنا chez. Alors, ركزوا معايا مزيان. هنا في الفراز الأولي il s'agit d'un nom ou bien d'un mot inanimé. Inanimé, on va nous جماد. Quelque chose qui n'est pas vivante. Inspection, hôpital, gare, marché, cinéma. Alors, donc, كلهم sont des noms inanimés. هنايا عندي je vais chez le médecin. Alors, هنايا le médecin. Le médecin, هنايا il s'agit d'une personne. هنايا médecin هو شخص. D'accord? يعني un nom animé, شخص. Alors, mais كي يكون عندي شخص كنستعمل chez. Je vais chez le médecin. نقدر نقول مثلا je vais chez le boucher, je vais chez ma grand-mère. Il y a des noms qui ne sont pas inanimés, ce sont des noms inanimés, il s'agit des personnages. D'accord? Le médecin est un personnage, ou un شخص. Il y a chez. Là, bien sûr, je conduis ma voiture chez Citroën. Chez Citroën. Alors, Citroën, bien sûr, c'est le nom d'une société. Il ne faut pas oublier que Citroën c'est الاسم ديال الشخص مو الشركة. إذا هذاك مو الشركة ديال Citroën راه هذيك الشركة مسمية على سميتو. راه هو سميتو Citroën. D'accord? عليها استعملنا هنايا chez Citroën. Il s'agit du nom du propriétaire de la société Citroën. هنا استعملنا هنايا Citroën هنا مقصود بها الاسم ديال الشخص. إذا هذاك الشخص المدير ديال الشركة أو الشخص اللي أسس الشركة ديال Citroën سميتو Citroën. داكوغ؟ إذا كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. أنا درت لكم واحد كيلكو زيكزيرسيس مثلا واحد اكزيرسيس تري فاسيل. ألوغ أنا عندي جو في. Alors, أنا ما غنديرش لكم bien sûr la correction. اللي بغا اللي كان مهتم يدير ليا لي ريبونس في لي كومونتير من بعد غنصحهم. إذا هنا عندي جو في. إذا واش غنقول واش à le coiffeur, à la coiffeur, au coiffeur, chez le coiffeur. Alors, il ne faut pas oublier que le coiffeur est un nom qui n'est pas inanimé. C'est un nom animé. Nous irons piscine. Alors, piscine est un nom féminin singulier. Il s'agit d'un lieu, est un nom inanimé. Papa va chercher sa voiture Renault. Renault, il s'agit d'un personnage, le fondateur de la société Renault. Alors, quand tu m'as dit الشرح يكون واضح ويكون بسيط. كان معكم مراد. السلام عليكم ورحمة الله.